기도하고 시작하겠습니다. залбираад эхэлцгээе. 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. Ариун бурхан аав минь ээ, таны нэгүсэл талархъя. 오후 시간에도 피곤치 않게 하여 주시고 하나님께서 성령께서 바른 진리로 인도하여 주시옵소서. Үдээс хойш энэ цагт ядрахгүй байлгаж ариун сүнс та биднийг удирдаач. 귀한 하나님의 남녀 종들을 붙들어 주시고 Эрхэм өөрийн боолуудаа та байран 저희들이 이 예배학에 대한 공부를 통해서 하나님 앞에 가까이 나아가는데 힘을 쓸 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. мөргөл гэсэн энэ хичээлээр дамжуулан бид нэр эзэнтэй илүү ойртоход туслаач. 교회와 가정을 지켜주시기를 원하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Чуулганыг маань гэр бүлийг маань хамгаална гэж итгэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 감사합니다. баярлалаа. 자, 아까에 이어서 예배를 위한 영혼의 준비가 중요하다라는 말씀을 이제 계속해서 하겠습니다. За үдээс өмнө хичээлээ үргэлжлүүлээд үзье. Мөргөлд энэ сүнсний бэлтгэл чухлаа гэж үзсэн. 자, 세 번째 예배 준비에 있어서 왜 우리가 준비를 잘 해야 되냐면 우리가 본질적으로 준비가 잘 되지 않아요. 우리가 잘 되지 않습니다. За бид нэр энэ мөргөлд хэрхэн бэлтгэх талаар 3 дахь нь юу гэхээр бид нэр ерөнхийдөө бол яг энэ мөргөл ерөнхийдөө ингэж сайн бэлддэггүй. 하나님을 예배하는 일은 가장 고귀하고 영적이며 거룩한 것들입니다. Тэгээ бурхныг хүндэтгэж мөргөж байгаа энэ мөргөл бол хамгийн эрхэм зүйл байгаа. 그런데 우리는 본질상 부패했고 또 육적이며 허망한 존재입니다. Тэгээд бид нар энэ хүн махан биелэг тийм муу тийм оршуу байгаа. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 임재에 우리가 들어가기가 사실은 적합한 존재가 아닙니다. Тэгээд бид нар бол яг үндсэндээ бурхны тэр оршууд орох зохистой тийм хүн бол биш юм аа. 그러므로 우리가 하나님 앞에 설 자격이 없는 자임을 우리가 깨닫고 반드시 준비가 필요하다라는 것을 인식해야 합니다. Тэгээ бид нэр бурхны өмнө зогсох эрхгүй учраас түүнд мөргөл өргөхөд заашгүй бэлтгэл чухал байгаа. 자, 네 번째로 하나님을 예배하는 일에는 엄청난 장애물이 있습니다. За дөрөвдөгт нь бурханд мөргөл өргөхөд маш их саад дотор байдаг. 이런저런 일들이 예배를 방해합니다. Тэгээ янз бүрийн зүйлс мөргөл өргөхөд саад болдог. 그러니까 이 사단의 유혹이 많습니다. Тэгээд юу гэхээр сатаны уруу татлагууд маш их байдаг. 때로는 우리 마음이 좀 이렇게 언짢은 것 때문에 방해를 받습니다. Тэгээд заримдаа бид нэр энэ сэтгэлдээ өөрийн 불편한 마음. 예. сэтгэлдээ ямар нэгэн тийм таагүй үе байдаг. 또 여러 가지 생각으로 인해서 마음이 혼란하게 돼서도 또 방해를 받습니다. Тэгээд хит их бодолд автагдсанаасаа болоод сэтгэл маань ингэж хөдлөх тохиолдлууд бас байдаг. 그러니까 예를 들면 예배를 드리는 중에 뭐 집에 뭐 어떤 문제가 있든지 또 불행한 일이 있든지 이런 생각들 때문에 방해를 받습니다. Тэгээд мөргөл өргөх явцдаа
гэр бүлд нь ямар нэгэн асуудал тулгарсан надад ямар мөргөл өрөхөд цаад болж байгаа зүйлээр дамжуулаад мөргөлийг ингэж яг зөв өргөж чаддгүй. 지금도 이 시간에 여러분들이 이렇게 참 힘써서 공부하시는데 혹시 이 걱정거리나 또 다른 여러 가지 일들이 마음에 있다면 아마 이 수업에 상당히 방해를 받을 것입니다. Одоо та бүхэн цаг заруулаад ингээд хичээл хийж байгаа. Тэгээд энэ хичээл хийх явцад бас та бүхний гэр бүлд ямар нэгэн юм асуудал байгаа болвол хичээл хийхэд чинь яг ингэж нэг тодорхой хэмжээний бас саад болох байх. 우리가 이렇게 하나님의 일은 고귀한 일이기 때문에 누구보다도 이 사탄이 방해하는 역사가 크다는 것을 잘 알아야 됩니다. Тэгээ бурханд мөргөл өргөх нь маш эрхэм зүйл учраас сатан ингэж янз бүрийн аргуудаар биднэрт саад болдгоо. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 예배는 이 준비할 일 자체에 우리가 참 생각할 것이 많이 있다라는 것을 아셔야 됩니다. Тэгээ мөргөл өргөхөд энэ бэлтгэх явцдаа бид нэр хэрхэн бэлтгэх талаар бид нэр сайн тунгаан бодох хэрэгтэй. 구체적으로 네 가지 말씀드리면 첫째는 하나님에 대한 바른 이해를 가진 심령을 소유하는 것입니다. Тэгээд хэрхэн мөргөл өргөхдөө яг хэрхэн бэлтгэх ёстой вэ гэхээр нэгдүгээрт нь бурхныг зөвөр ойлгох сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж. 그래야만이 우리의 마음을 하나님을 예배하는 일을 위해서 정직하게 준비할 수 있게 됩니다. Тиймээс бид нэр зүр сэтгэлдээ бурханд мөргөл өргөхдөө зүр сэтгэлдээ ингэж үнэнчээр мөргөл өргөх болно. 우리가 묵상하죠, 묵상. За бид нэр тунгаан боддог. 거룩한 일을 수행함에 있어서 좋은 준비입니다. Тунгаан бодож бясалгадаг байгаа. Энэ бол мөргөл өргөхөд маш сайн бэлтгэлийн нэг. 우리가 마주칠 하나님이 어떤 분인지를 묵상합니다. За бид нэр уулзах бурхныгаа тунгаан бодож бясалгадаг байгаа. 하나님의 속성들에 대해서 묵상합니다. Бурхны дотоод мөн чанаруудын талаар бид нэр бас тунгаан бодцоодог. 그리고 우리의 임무가 얼마나 중차대한 것인지를 묵상합니다. 임무가 어떻게? 그러니까 우리가 하는 일이 예배하는 일이 얼마나 중요한지를 우리가 묵상합니다. Тэгээд энэ мөргөл өргөх гэж байгаа байдал нь хэр эрхэм болох талаар бас бид нэр бодцоодог. 지금 우리가 예배를 왜 드려야 되는지를 또 묵상합니다. Тэгээд одоо бид нэр бас яагаад мөргөл өргөх ёстой юм бэ гэдэг талаар бас тунгаан бодцоож байгаа. 그러니까 이 일들이 우리가 준비하는 거룩한 임무들에 포함되는 것입니다. Тэгээд энэ юу гэхээр бид нэр тэр ариун мөргөл өргөхөд бэлтэж байгаа зүйлсүүд байна. 되게 보통 성도들은 하나님에 대한 묵상보다도 자신들의 어떤 문제나 그런 것을 하나님 앞에 구하기 대부분입니다. Тэгээд хүмүүсүүд ихэвчлэн яадаг гэхээр бурхны талаар тунгаан бодхоосоо илүүтэйгээр өөрийнхөө асуудлыг бурханд залбирах нь их байдаг. 그러나 우리가 지금 예배에 대해서 계속 살펴보면서 그것보다 더 먼저 돼야 될 것이 바로 하나님에 대한 묵상이다라는 말씀을 하는 것입니다. Тэгээд бид нэр одоо хүртэл ингээд энэ мөргөлийн ухаан хичээлээр дамжуулан яг юу үзэж байгаа гэхээр тэр өөрийнхөө залбирлыг өөрийнхөө зүйлийг бурханд ярихаас гуйхаас илүүтэйгээр бурхны талаар бодож бясалгах нь илүү чухал гэдгийг ингээд зааж байгаамаа. 그러니까 이 첫 번째가 정말 중요한 문제입니다. 하나님에 대한 바른 이해. Тэгээд саяны хэлсэн нэгдүгээр зүйл бол маш чухал байгаа. Энэ юу гэхээр бурхныг зөвөр ойлгох. 자, 두 번째는 우리의 심령이
모든 죄악된 길로부터 벗어나게 해야 됩니다. За хоёрт нь юу гэхээр өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг тэр бузар гим нүглээсээ ингэж гарах хэрэгтэй. 그러니까 다시 말하면 이제 회개하는 겁니다. 회개. 하나님 앞에 바로하지 못한 부분들에 대해서 우리가 철저하게 회개하는 것입니다. За нэг үгээр хэлэх юм бол гимших. Тэгээд өөрийнхөө тэр буруу хийсэн зүйлсээ бурхны өмнө гимших хэрэгтэй байгаа. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 죄를 사랑하는 마음이나 세상을 사랑하는 마음을 하나님 앞에 보이지 말아야 됩니다. Тэгээд бид нэр бурхны өмнө очихдоо гим нүглийг дэлхийн ертөнцийг хайрлсан тийм зүрстэл бодол санаатаагаар бурханд очиж болохгүй. 가령 결혼을 했는데 아내가 사랑하는 남편을 만나러 가야 되는데 За жишээлх юм бол ингээд гэр бүл боллоо гэж бодъё. Тэгээ эхнэр нь хайртай эхнэр нь нөхөртөөгөө уулзах ёстой байтал 그 아내가 남편을 사랑하는 마음으로 가야지 정상인데 다른 사람을 사랑하는 마음을 가지고 간다면 그것은 잘못된 경우입니다. нөхрөө хайрлах нь одоо ингээ гэр бүл болж байгаа хүмүүсийн хэвийн үзэгдэл байтал эхнэр нь яасан гэхээр өөр хүнийг хайрлаад ингээд өөр нөхрөөсөө өөр хүнийг хайрлаж байгаа байдал бол энэ буруу зүйл юм аа. 즉 하나님은 우리에 대한 사랑이 지극히 열심이십니다. 우리만 지극히 열심히 사랑하십니다. Тэгээд юу гэхээр бурхан биднийг үнэхээр хайрладаг. 그래서 출애굽기에 보면은 질투하신 하나님이시다라고 표현을 하는데 Тэгээд Египтээс гарсан ном дээр харах юм бол хартай бурхан гэж байгаа. 그러므로 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 하나님만을 사랑하는 마음으로 나아가야 되는 것입니다. Тэгээд бид нэр бурхан руу очихдоо зөвхөн бурханыг хайрлах зүрх сэтгэлээр түн рүү очих хэрэгтэй маа. 자, 세 번째로 우리가 이 마음의 준비는 이 세상으로부터 마음을 분리하는 것입니다. За гуравт нь юу гэхээр зүрх сэтгэлээ бэлтгэхдээ энэ ертөнцөөс өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг ингэж тусгаарлах хэрэгтэй. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 세상의 일을 뒤로 하고 나아가야 됩니다. Бид нэр бурхан руу очихдоо энэ дэлхийн зүйлсүүдийг хоош тавиад бурхан руу очих хэрэгтэй. 그러니까 이 시간만큼은 예배하는 시간만큼은 이 세상에서 할 일이 전혀 없는 사람처럼 나와야 된다라는 것입니다. Тэгэд юу гэхээр яг одоо энэ мөргөлийн цаг, энэ мөргөл үе бол юу гэхээр надад ямар ч ажил байхгүй, ямар нэгэн зүйл тохиолдоогүй хүн шиг яг энэ мөргөлийн цагт мөргөл ингэж өргөх хэрэгтэй. 네 번째로는 깨어 기도하는 것입니다. Дөрөвдөгт нь юу гэхээр сэргэг байж залбирах хэрэгтэй. 우리 마음이 예배하는 일에 부적절한 상태에 빠지지 않도록 마음을 잘 살펴야 됩니다. Тэгээд зүрх сэтгэлээрээ ямар нэгэн бузармууд автахгүй тулд зүрх сэтгэлээ сайн хянах хэрэгтэй. 그런 측면에서 특별히 저와 여러분들은 기도를 좀 많이 해야 됩니다. Тэгээд та нар болон би болон та бүхэн бүгдээрээ сайн залбирах хэрэгтэй маа. 우리의 심령을 살피고 우리의 기도가 막히지 않도록 깨어 있어야 합니다. Тэгээд зүрх сэтгэлээ хянаад залбирал маань ингэж хаагдахгүй тулд сэргэг байх хэрэгтэй. 하나님께서는 사람들에게 이 세상에서 우리가 세상 일이 참 바쁘죠. 그 바쁘는 일 때문에 하나님 섬기는 일에 타당하지 못한 자가 되도록 내버려 두지 않습니다.
За бид нэр маш завгүй амьдрцгаадаг. Энэ амьдрал бол маш завгүй байдаг. Тэгээ харин 하나님은 어떻게 해요? 그러니까 하나님께서 우리가 세상 일 때문에 바빠서 하나님 섬기는 일이 잘 되지 못하도록 그렇게 내버려 두지 않습니다. 우리가 세상 일 тэгээ 때문에 하나님의 일이 방해받지 않도록 그렇게 내버려 두지 않습니다. тэгээ бурхан яадаг вэ гэхээр бид нэр завгүй учраас 자, come 이렇게 우리가 준비가 잘 돼 있으면 에, 우리에게 많은 유익을 얻게 됩니다. За бид нэр мөргөл өрхтөө сайн бэлдсэн байх юм бол бид нэр маш их бурханаас ерөөл авах болно. 자, 이 유익된 부분들을 여러분 한번 잘 생각해 보십시오. Тэгээд ямар биднэрт ашигтай зүйл юу вэ гэхээр бүгдээрээ бодоод үзье. 그러니까 여러분들이 지난 동안에 예배를 잘 드려왔다면 지금 제가 말씀드리는 이러한 많은 유익들을 분명히 얻으셨을 것입니다. Тэгээд та бүхэн бурханд мөргөл өрхтөө яг сайнаар мөргөл өргөдөг байсан бол ингэж маш олон сайн зүйлсийг ингэж хүртсэн байгаа. 자, 첫 번째는 어떤 유익이냐면 우리가 하는 모든 이 거룩한 일들이 이 힘겨운 것이 되지 않습니다. Тэгээд нэгдүгээрт нь юу гэхээр бидний одоо хийсэн зүйлс 그러니까 잘 준비되지 않는 일을 하는 것은 상당히 어렵습니다. тэгээд сайн бэлтгэх нь бол ингээд ер нь жоохон хэцүү. 가령 여러분들이 이제 집에 그냥 편안히 있다가 갑자기 한 친구가 방문했다고 생각해 보십시오. За жишээлх юм бол гэртээ байж тэл гинт найз маань хүрээд ирлээ гэж бодъё. 그러면 갑자기 친구가 왔기 때문에 그 친구를 대접하기 위해서 이 소동이 벌어질 것입니다. 정신없이. За тэгээд гинт ирсэн учраас нөгөө тэр найзаа дайлах гад жоохон завгүй байх болно. 그러나 모든 것이 잘 준비가 되어 있다면 갑자기 친구가 왔어도 아주 쉽게 필요한 것을 내놓을 수 있습니다. Тэгээд хэрвээ сайн юм бэлтцэн ямар нэг гинтийн зүйлд ингээ бэлэн байсан бол гинт найз нь ирсэн ч тэг завгүй юм байхгүй. бэлэн учраас шууд найзгаа дайлна. 자, 하나님의 일을 하는 많은 사람들이 가끔 이 하나님의 일을 하면서 자주 이 불평을 늘어놓기도 합니다. Тэгээд заримдаа бурхны ажлыг хийж байгаа хүмүүсүүд маш их гомдол хэлдэг тохиолдлууд байгаа. 여러 가지 이유가 있겠지만 мэдээж шалтгаан байгаа. 그것은 무엇보다 그들이 준비가 잘 되어 있지 않았기 때문입니다. Гэхдээ юу гэхээр тэд нар тийм шалтгаан тавьж байгаа хүмүүсүүд сайн бэлдээгүй учраас юм аа. 실제로 우리는 많은 일들로부터 하나님으로부터 멀리 떨어져 있습니다. За үнэндээ бол бид нар маш олон зүйлээс бурхнаар тусгаарлагдсан. 그러나 우리 마음이 이 거룩한 일을 수행할 준비가 되어 있으면 하나님께 쉽게 다가갈 수 있습니다. Харин бидний зүрх сэтгэл тэр ариун зүйлсийг хүлээж авахтаа ингээ бэлэн байгаа бол бурхантай маш амархан ойртох боломжтой. 쉽게 여러분들이 배를 한번 생각해 볼 때 준비가 다 되어 있으면 그 배는 즉시 출항할 수 있습니다. За жишээлбэл усан онгоцыг авч үзье. Усан онгоц ингээд далаад гарах бэлтгэлээ хийчихсэн байх юм бол маш яг ингээд одоо гараа гих үед шууд ингээд далаа руу гарах болно. 그러니까 우리가 거룩한 일을 할 준비가 잘 돼 있으면 우리가 하나님께 담대한 마음을 가지고
나아가는 것입니다. 나아갈 수 있는 것입니다. Тэгээ бид нэр тэр ариун үйлсийг хийхдээ бэлэн байх юм бол зоригтойгоор гэж ууршлах болно. 그 여러분 가운데 굉장히 멀리서 이렇게 공부하시기 위해서 오신 분이 있다는 얘기를 들었습니다. Тэгээ та бүхний дунд энэ Библийн хичээл суралцах гад маш холоос ирсэн хүмүүс байгаа гэж сонссон. 그게 사실은 쉬운 일이 아니에요. 그 먼 거리를 이렇게 온다라는 것은 정말 어려운 일입니다. Тэгээд яг үнэндээ тэр маш их тэр хол замыг туулаад ингэж хичээлд суух гад ирж байна гэдэг бол амаргүй. 하지만 그러한 거룩한 일을 감당할 만한 준비가 되어 있는 사람은 전혀 힘겨운 것이 되지 않습니다. Гэхдээ тэр ариун зүйлийг хийх гэж зүрхтэлтэй бэлэн байгаа хүн бол тэр одоо ингэж хичээл сурах гэж байгаа зүйл нь ямар ч тийм төвөгтэй зүйл бол биш. 지금 여러분들이 공부하는 일도 마찬가지죠. Тэгээ бидний энэ хичээл хийж байгаа байдал бас яг адилхан. 공부할 것도 많고 또 논문도 써야 되고 그 일이 상당히 많이 있습니다. За хичээл олон хичээлүүд олон хичээл байгаа. Тэгээд бас эссе бичих ажиллаж гэрийн даалгаварч бас байгаа. 여러분 가운데 준비를 오래도록 잘 해오신 분들은 쉽게 이렇게 올라갈 수 있을 것입니다. Тэгээд удаан хугацаанд ингээд сайн бэлдсэн хүмүүс бол маш амархан ингэж дээшээ гарнаа. 물론 그 준비 자체가 쉽지는 않습니다. Тэгээ мэдээж энэ бэлдэн гэдэг бол бас тийм амар зүйл биш ээ. 그러나 잘 참고 견디면 하나님이 은혜를 주셔서 쉽게 힘이 들지 않도록 하나님이 인도해 주실 것입니다. Тэгээд төвчээртэй хүлээцтэй ингэж бэлдсэн хүн бол хэцүү байсан ч гэсэн бурхан амархан байхаар ингэж бурхан туслах болно, хүч өгөх болно. 자, 두 번째로 유익은 짧은 시간에 엄청난 것을 다루게 됩니다. Тэгээ хоёр дахь ашиг тус нь юу гэхээр маш богино хугацаанд маш их зүйлийг мэдэх болно. 역대하 29장 36절 말씀을 보면 역대하 하адын дэд 역대하 29장 30절 шаштрын дэд 19-ийн 19장 29장 29-ийн 30 29장 36절 шаштрын дэд 29-ийн 36 юм байна. шаштрын дэд 29-ийн 36 29장 36절을 보면 이 일이 갑자기 되었을지라도 하나님의 백성을 위하여 예비하셨음을 인하여 히스기야가 백성으로 더불어 기뻐하였더라고 했습니다. Тэгээ юу гэж байгаа гэхээр тэгээд Хизекия болон бүх ард түмэн бурхан хүмүүст юу бэлдсэнийг хараад баярлан хөөрцгөв. Учир нь энэ зүйл гинэт тохиолдсон юм а гэж байна. 자, 준비가 되었을 때 모든 일이 갑자기 이렇게 순간에도 일어났어도 다 잘 될 수 있습니다. Тэгээ бэлдсэн байх юм бол гинтийн зүйл тохиолдоход ингэж баярлан хөөрөх болно гэсэн. 여러분도 그런 경험들이 있을 겁니다. 마음의 준비가 잘 돼 있지 않으면 한 시간에 끝날 수 있는 일조차도 몇 시간이 흘러도 이게 잘 되지 않는 경우가 있었을 겁니다. Тэгээ та бүхэн бас өөрсдийнхөө биеэр тохиолдсон зүйл байж магадгүй. Сэтгэлээрээ ингэж бэлдээгүй байтал ингээ ганц нэг цагийн хийх юмыг маш олон цаг зарцуулж хийх тохиолдол байсан байхаа. 자, 마지막으로 시편 17절 말씀 보면 Тэгээд 시편
Дуул бол 네, 10편 10편 17절 보면 여호와여 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨으니 저희 마음을 예비하시며 귀를 기울여 들으시고 라고 했습니다. дуул бол 10-ын 17 дээр юу гэж байгаа гэхээр эзэн та даруй хүний хүсэлтийг сонссон билээ. Зүрхийг нь батжуулж чихээ тавин сонсооч. 네, 그러니까 마음이 준비된 곳에 하나님께서 쉽게 찾아가신다는 말씀입니다. Тэгээ энэ юу вэ гэхээр зүрх сэтгэлдээ бэлэн байгаа хүнд бурхан амархан ингэж хүрэх болно гэсэн үг юм. 예배는 우리가 이 땅에 사는 동안 하나님께서 우리에게 최고의 거룩한 일을 맡기신 겁니다. Тэгээд мөргөл нь юу гэхээр бидний энэ ертөнцийн дээр амьд байх хугацаанд үнэхээр хамгийн тэр эрхэм зүйл юм мөргөл. 우리가 이 일을 통해서 하나님의 이름을 거룩하게 나타나게 하는 것입니다. Бид нэр үүгээр юу гэхээр бурхны нэрийг өндөрсгөн. 네, 그러므로 이 일에 대한 중요함을 우리가 인식한다면 준비를 우리가 잘 해야 될 것입니다. Тэгээ бид нар энэ мөргөлийг чухал гэж ингэж хүлээн зөвшөөрч байгаа бол сайн бэлдэх хэрэгтэй. 이 사탄은 이 일에 있어서 하나님과 멀어지게 하려고 수단과 방법을 가리지 않고 방해합니다. Тэгээ сатан бид нарыг энэ мөргөл үйлдвэрлэхгүй тулд маш олон арга чаргыг ашиглаж байдаг. 이 거룩한 임무를 위해서 우리가 잘 준비해야 한다는 것을 깊이 인식하게 되면 우리는 많은 준비가 필요하다는 것을 깨닫게 됩니다. Тэгэд энэ ариун үйлсийг 그러니까 이 일을 잘 준비해야 된다라는 것을 우리가 알게 됐을 때 бид нар энэ мөргөлийг маш ариун гэдгийг ойлгоод 우리가 이 일에 많은 준비가 필요하겠구나라는 것을 깨닫게 됩니다. ойлгосон тохиолдолд маш их бэлдэх ёстой байна гэдгийг бид нар бас мэдэх болно. 우리가 영적인 삶을 살고 Сүнсээр бид нар амьдарч 하나님 앞에 거룩한 길을 가기 위해서 бурханд ариунаар очихын тулд 그 길을 우리가 찾을 수만 있다면 그것은 아주 탁월한 것입니다. тэгээд энэ бол маш тийм эрхэм зүйл байгаамаа. 하나님의 이름이 거룩히 여길 수 있게 Бурхны нэр ариун байхын тулд 그 준비 작업 우리가 성실하게 임해서 온전히 예배하는 성도들이 되어야 되겠습니다. бид нар тэр бэлтгэлийг өмнө нь чээрс ингээ хийх хэрэгтэй. 자, 다음은 이제 좀 더 우리가 성경 안에서 예배에 관련된 말씀을 좀 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. За дараа нь бүгдээрээ Библиэд мөргөлийн талаар хэрхэн гардаг тухай 한번 үзцгээе. 사실 우리가 지금도 설명을 쭉 들어봤지만 예배에 대해서 우리가 잘 아는 것 같지만 사실은 우리가 잘 설명을 못합니다. Тэгээ бид нар мөргөлийг сайн мэддэг юм шиг боловч яг мөргөл гэж юу вэ гэж сайн яг тайлбарлахад хэцүү байдаг. 네, 그러니까 개혁주의 예배가 무엇인지, 이 성경적인 예배가 무엇인지, За энэ кальвинизмын мөргөл гэж яг юу вэ? Библийн дагах мөргөл гэж яг юу вэ? 우리가 이 성경을 우리가 같이 잘 찾아보면서 하나님이 우리에게 말씀하신 그 합당한 예배에 대한 것을 우리가 함께 찾아보겠습니다. За тэгээд
Библиэс Бурхны биднэрт өгсөн яг тэр зохистой тэр мөргөлийн талаар бүгдээрээ Библиэс хайж үзцгээе. 자, 그러한 원리가 바로 규정적인 원리입니다. 규정적인 원리. 추정. 예, 규칙적인 원리, 규정적인 원리. 그러니까 정해져 있다. 이 원리가 정해져 있다. 그게 규정. 예. Энэ юу гэхээр яг тогтсон тийм 그러니까 성경 속에 예배에 대한 그 원리가 규정돼 있다라는 말씀입니다. тэгээд юу гэхээр Библиэлд мөргөлийг ингэж мөргөх ёстой гэж ингээд тогтоосон байгаа. 네, 우리가 이 성경이 이 신앙과 우리 삶에 최종적인 권위 있죠. 최고의 권위가 있죠. За Библи бол бидний итгэлийн хамгийн эрхэм тийм эрх дарах гэх юм уу? 또한 우리가 어떻게 예배를 드려야 되는 것인지 이 성경에서 우리에게 자세히 말씀해 주십니다. Тэгээ бид нэр хэрхэн мөргөл өргөх талаар Библиэлд тодорхой хийж өгч харуулж байгаа. 네, 그러므로 우리가 공적 예배, 우리가 함께 공적 예배를 드릴 때 특별히 주의를 기울여야만 합니다. Тэгээд ялангуяа бид нэр ингээд нийтээрээ олуулаа мөргөл өргөхдөө анхаарах хэрэгтэй. 그러니까 우리가 이것을 찾아볼 때 예배의 중요한 면면은 그러니까 하나님이 지시하는 방향을 따르는 일이다라고 말씀하신 겁니다. Тэгээд юу гэхээр мөргөлийн яг энэ мөргөлийг Бурхан өөрөө удирдах байгаа тэр чиглэлийн дагуу мөргөлийг өргөж байгаа мөргөнөө гэж. 그러니까 예를 들어 이 칼빈은 뭐라고 말했냐면 그러니까 하나님은 그분의 말씀으로 분명하게 인증되지 않는 그 어떤 예배 형식도 인정하지 않는다. 다시 말하면 그러니까 하나님은 그 말씀에서 나타나지 않는 그런 형식들은 인정할 수 없다. За Кальвин юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурханы өөрийнх нь хүлээн зөвшөөрөөгүй тэр мөргөлийн аргуудыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж хэлсэн байгаа. 그래서 이 참된 하나님을 예배하는 합당한 방법은 하나님 자신에 의해서 만들어졌다는 겁니다. Тэгээд мөргөл өргөх яг тийм зохистой аргууд нь бол Бурхан өөрөө тэр аргуудыг хийлсэн. 그래서 사람의 생각이나 사람이 어떤 그런 만든 걸로 해서 하나님 앞에 예배를 드릴 수 없습니다. Тэгээд юу гэхээр хүний бодлоор хүний өөрийнх нь хийх хүний бодол санаагаар Бурханд мөргөл өргөх боломжгүй. 우리가 그 예배 드리는 모든 그런 순서가 있죠. 이것이 다 이 성경적인 근거가 있어야 됩니다. Тэгээ бид нэр мөргөл өргөхдөө юм дарааллууд байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр дарааллууд бүгдээрээ Библийн дагуу тэгж гэрчлэгдсэн Библийн дагуу байх ёстой. 그래서 이러한 원리를 이렇게 이 신학자들이 이 공동 예배의 본질, 요소, 형태 그리고 상황에 대해서 잘 정리해 놓았습니다. Тэгээд Библийн эрдэмтэд юу яасан гэхээр яг энэ мөргөлийн ийм ерөнхий байдал, Библийн дүр төрх, Библийн мөн чанарын талаар ингэж нэгтгэсэн байгаа. 좀 어려운 말일 수도 있는데 어쨌든 계속해서 나올 내용들인데 예배의 본질, 예배가 무엇인가, 또 예배의 요소, 예배에서 어떤 것을 예배에서 우리가 행하는가. За мөргөлийн мөн чанар. Тэгэд мөргөлөөр дамжуулан бид яг юу хийх вэ? 그래서 이것이 성경적이어야만 하고 또 건전한
이 성경 신학과 일치가 돼야 된다라는 것입니다. Тэгээ эдгээр нь яг Библийн дагуу байх хэрэгтэй. 자, 이제 우리가 성경을 좀 살펴보면, 자, 하나님이 이 경배되는 방법에 대해 가지시는 지대한 관심, 그러니까 관심을 가지신다는 겁니다. Тэгээд Библиэс харцгаа тэгээд Библи бурхан мөргөлд анхаарлаа хандуулдаг гэж. 예, 분명하게 나타나는 것을 레위기, За Левит 예, 뿐만 아니라 또 출애굽기에서도 Левит төдийгүй Египтээс гарсан ном 예, 보이는 이 성막 예배를 위한 이 상세한 그런 설명 가운데서 발견이 됩니다. тэгээд тэр майхан хурлын майханы дээр гарч байгаа ингээд хурлын майхан дээр маш тодорхой ингэж тэр мөргөлийн талаар ингэж хэрхэн мөргөл өргөх талаар гардаг. 그러니까 예를 들면 그 성막을 만들 때 그 성막을 만드는 재료들이나 또 그거에 대한 길이라든지 모든 것을 상세하게 성경에 기록이 되어 있습니다. Жишээлх юм бол ингээд тэр хурлын майхныг ингээд бүтээхдээ ямар материалаар яаж хэрхэн бүтээх талаар маш тодорхой нарийн бурхан өөрө заадаг. 여기에는 이제 세 가지 의미가 들어 있는데, 첫째는 이스라엘의 예배는 자원에서 드리는 자발적인 예배여야만 했다는 겁니다. 자발적으로 드리는 예배. Тэгээд гурван хувааж үзсэн байгаа. Эхнийхт нь юу гэхээр Израилийн энэ мөргөл нь өөрөө ингэж өөрийнхөө санаагаар хин нэгнээр шахуулсан биш, шаардуулсан биш. 그래서 그 성소를 만들 때에도 즐거운 마음으로 내는 자들을 통해서 성소가 지어지고, 또 지어진 후에도 그 제물도 마찬가지입니다. 예, 즐거운 마음으로 내는 자를 통해서 이렇게 만들어졌습니다. Тэгээд тэр ариунаас ариун газар гэдэг үлээ. Тэгээд тэр нь болохоор яг өөрөө ингэ сэтгэл нь хөдлөөд өөрөөрөө ингэж хин нэгнээр шахуулаагүй өөрөө хийхийг хүссэн хүмүүс ирж ингээд хийж байгаа. Мөн тэгээд тэр майханд орох материалуудыг бас өөрийнхөө яг сэтгэлээрээ өргөж байгаа, хин нэгнээр шахуулаагүй тэгж өөрөөрөө өргөж байгаа тийм өргөлөөд байгаа. 그러니까 이 자발적으로 드린다는 말씀은 그건 뭐냐면 이제 감사하는 마음으로 드리는 것이다라는 거예요. 감사하는 마음. Тэгээд энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бурханд талархсан сэтгэлээр мөргөл өргөж байгаа гэсэн үг юм. 예, 그것이 없으면 예배는 헛된 것이 된다라는 것입니다. Тэгээд ийм талархал байхгүй бол мөргөл нь хоосон зүйл болох болно. 두 번째는 그러니까 그 구약의 그 성소를 통해서 우리에게 주시는 의미는 뭐냐면, 참된 예배는 살아계신 하나님과 영적인 교제를 목표로 한다는 거예요. Тэгээд хоёр дахь нь юу гэхээр жинхэнэ мөргөл бол ариун бурхантай сүнслэг харилцааг зорилгоо болгож байгаа. 그렇기 때문에 그 출애굽기 25장 8절에 보면은 그 성소를 만들라고 명령하신 겁니다. Тэгээд Египтээс гарсан 25-ын 25장 8절. 8 дээр юу гэж байгаа гэхээр 25장 8절에 보면 내가 그들 중에 거할 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되라고 했습니다. би тэдний дунд оршин байхын тулд надад зориулан тэд ариун газрыг барих гэсэн. 그러니까 하나님은 우리와 만나시기를 원하셔서 이렇게 예배를 하게 하신 겁니다.
Тэгээ бурхан биднэртэй уулзахыг хүссэн учраас ингэж ариун тийм мөрөглийг бий болгож байгаа. 이것이 이 구약의 이 성경의 이 옛 언약, 이 옛 언약 속에 있는 하나님의 목적입니다. 예배를 위한 하나님의 목적이 들어 있는 겁니다. Тэгээд Библиэл дээр энэ хуучин гэрээн дээр мөрөглийн төлөөх бурханы гэрээ ингэж бурханы гэрээ юм. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나아갈 때 그들이 어떤 마음을 가지고 나아가냐면 너희로 내 백성을 삼고 나는 너희 하나님이 되리니 라는 말씀입니다. Тэгээд Израилийн ард түмэн бурхан руу ямар зүр сэтгэлээр очих ёстой вэ гэхээр би та нарын бурхан болно, та нар миний ард түмэн болно гэж хэлдэг. 네, 다시 말씀드리면 이스라엘 백성들이 하나님의 백성이 되고 또 하나님께서 너희들의 하나님이 된다라는 말씀입니다. Тэгээд юу гэсэн үг гэхээр Израильчууд бурханы ард түмэн болж, бурханы иргэд болж, бурхан өөрөө тэдний бурхан болно. 바로 이 말씀이 예배의 핵심이고 목적입니다. Тэгээд яг энэ үг бол мөрөглийн гол зүм. 그거 외에 다른 목적이 있다면 이것은 예배가 아닙니다. Мөрөглийн зорилго байна. Тэгээд үүнээс өөр зорилго хэрвээ байх юм бол тэр нь мөргөл биш юм аа. 마태복음에 보면 예수님이 성전에서 그 장사하는 그러한 무리들을 책망하시고 다 엎으신 내용이 있습니다. Матай номон дээр Есүс сүмд хүмүүсүүд наймаа хийж байгаа байдлыг нь хараад тэднийг зэмлээ, тэдний ширээг нь ингэж хөмөрдөг тийм зүйл гардаг. 예수님께서는 내 집은 만민이 기도하는 집이다라고 분명히 말씀하셨습니다. Тэгэд Есүс миний өргөө бол үндэстнүүдийн залбирлын өргөө гэж хэлсэн. 근데 그들이 그 성전에 있는 목적은 예배가 아니라 장사하기 위해서 나온 것입니다. Тэгэд яг тэр үед тэр сүмд байгаа хүмүүсүүд мөргөл өргөх зорилгоор цуглаанд сүмд байгаа юм биш, наймаа худалдаа хийх зорилгоор тэр сүмд цуглацгаасан байсан. 오늘날도 이 교회에 장사꾼들이 많이 들어옵니다. Тэгээ өнөөгийн үед ч одоо ч цуглаанд сүм чуулганд худалдаач наймаачд маш их орж ирдэг. 하나님은 나의 어떤 돈벌이의 도구로 삼으면서 이러한 자들이 상당히 많이 교회 안에 있습니다. Тэгээ бурхныг мөнгө олох хэрэгсэл болгоод чуулган руу ингэж орж ирдэг хүмүүсүүд байдаг. 그래서 우리가 분명히 아셔야 됩니다. 예배는 바로 하나님, 그러니까 하나님을 나의 하나님으로 모시는 것입니다. Тэгээ бид нэр яг тодорхой сайн мэдэх хэрэгтэй. Мөргөл бол бурхан. Тэгээ бурхныг яг өөрийнхөө бурхан болгох хэрэгтэй юм аа. 그리고 우리는 하나님의 백성이 돼서 하나님을 잘 섬기는 것이 가장 중요한 목적입니다. Тэгээ бид нэр бурхны ард түмэн болж бурханд үйлчлэх нь хамгийн чухал зүйл. 자, 그렇기 때문에 세 번째 보면 하나님의 예배는 하나님이 말씀하시는 대로에 따라서 잘 배열되어야만 합니다. 순서를 잘 배열되어야만 합니다. 그러니까 하나님이 말씀하시는 순서대로 이렇게 드려져야 됩니다. Тэгээ гурав дахь нь юу гэхээр бурхны мөргөл бурхны заасан тэр тогтоолын дагуу ийм дистаратай байх хэрэгтэй. 그러니까 우리가 어떤 건물을 지을 때도 마찬가지죠. 그 건물 байшин барилга барихтаа мөн ялгаагүй 순서가 있잖아요. 순서가. дараа ингээд дараалалтай барьдаг штэ тий. 그래서 그 이스라엘 백성들에게도 그 성막을 설계할 때도 하나님께서 주체가 되셔서 그걸 만들게 하셨습니다.
Тэгээд бурхан Израильчуудыг тэр майхан хурлын майхан байхад бурхан өөрөө зааварлагч нь болоод хэрхэн барих талаар зааварласан. 출애굽기 25장 40절에 보면 Египтээс гарсан 25-ын 40-дээр харах юм бол 너는 삼가 이 산에서 내게 보인 식양대로 할지니라 하고 했습니다. чамд уулан дээр үзүүлсэн загварын дагуу тэднийг хийхийг анхаар гэсэн байна. 그러니까 하나님이 모세에게 그려준 그 설계대로 지어야 된다라고 말씀하신 겁니다. Тэгээд бурхан Мосед үзүүлсэн тэр схемний загварын дагуу хийгээрэй гэсэн. 이 부분들을 여러분들이 아주 중요하게 생각하셔야 됩니다. Тэгээ энийг та бүхэн маш чухалчлан үзэх хэрэгтэй. 이스라엘 백성들이 그 성막을 만들 때 자기들이 어떤 창의적으로 생각해서 자기들의 마음대로 만든 게 결코 아니다라는 것입니다. Тэгээ Израильчууд тэр хурлын майхныг хийхдээ өөрсдөө бодоод за ингэж хийе гэж бодоод хурлын майхан хийсэн юм бол биш. 그 모든 것이 다 하나님의 계획 가운데에 만들어졌다는 것입니다. Тэр хурлын майхан нь бүхлээрээ бурхны төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн. 자, 이것이 우리가 예배를 우리가 예배에 대해서 그런 원리를 우리가 그대로 따르는 겁니다. Тэгээд бид нэр мөргөл өргөтөө ч гэсэн яг тэр загварын дагуу дуурах хэрэгтэй. 그러니까 그 내용이나 어떤 목적에 있어서 예배는 하나님에 의해서만 결정되어야 한다라는 것을 말하는 겁니다. Тэгээд тэр мөргөлийн агуулга, тэр мөргөл өргөж байгаа зорилго бүгдээрээ бурхнаар бий болж байгаа гэсэн үг юм. 우리가 하나님에 대한 지침으로부터, 그러니까 하나님이 우리에게 말씀한 것으로부터 멀리 떨어져 갈수록 예배를 우리가 점점 예배답지 않게 드리게 되는 겁니다. Тэгээд бид нэр мөргөл өргөхдөө бурхны зааварсан зааврын дагуу өрөхгүй байх юм бол бурхнаас ингээ багаар ингэж бурхнаас бид нэр холдох болно. 어떤 신학자들은 이렇게 얘기를 하기도 해요. 어떤 신학자들은 Тэгээд зарим Библийн эрдэмтэд ингэж ярьдаг байгаа. 이 성막 예배를 위해서는 맞지만 구약의 성도들에게 맞지만 그 원리는 맞지만 오늘 신약의 성도들에게는 그 구약의 원리가 맞지 않다라고 말하는 신학자들이 있습니다. За энэ хурлын майхан барьж байгаа одоо саяны тайлбарсан тэр зүйлүүд бол зөвхөн энэ хуучин гэрээний үеийн итгэгч нарт хамааралтай. Тэгээ одоогийн энэ шинэ гэрээний үед бол мөргөлтэй ямар ч хамааралгүй гэж ярьдаг Библийн эрдэмтэд байдаг. 그러니까 그 말은 우리 신약의 성도들은 자유롭다는 거예요. 자유롭게 예수님을 구주로 믿으면 자유롭게 우리가 예배를 드릴 수 있다라는 거예요. Тэгээд тэр хүмүүсүүдийн ярьж байгаа зүйл нь бас юу гэхээр шинэ гэрээний итгэгч нар болвол ингээд их чөлөөтэйгээр бурханд итгэж олно, мөргөл өргөж олно. 그래서 마치 하나님께서 우리가 예배드리는 방법 면에 있어서는 그냥 우리가 원하는 대로 드려도 되는 것처럼 그분들은 그렇게 이제 주장을 합니다. Тэгээд тэр хүмүүсүүд юу гэж бас ярьж байгаа гэхээр зөвхөн өөрсдийнхөө хүслээр бурханд мөргөл өргөж болно гэсэн утгатайгаар ингэж ярьцгаадаг. 자, 그러면 계속 시작하겠습니다. За, хичээлээ үргэлжлүүлцгээе. 예. 그러니까 여기서 우리가 오해하면 안 되는 것이, 그러니까 구약의 어떤 의식법이라든지 제사법이라든지 이거를 그대로 우리가 해야 된다라는 말씀을 드리는 게 아닙니다. За, бид нэр
буруугаараас ойлгож болохгүй зүйл юу вэ гэхээр бид нэр тэр хуучин гэрээний үеийн тэр мөрөглийг тэр чигээр нь 우리가 이제 адилхан 성경을 хуурайлгаж 이제 мөргөж болохгүй гэж. 살펴볼 텐데 여기서 그 원리를 우리가 찾는 겁니다. 그 성경적인 원리. За одоо бүгдээрээ Библиэс хайж харцгаая. Тэгээд яг Библийн дагуух яг тэр 자, 첫 번째 우리가 이제 가인과 아벨의 이야기를 살펴보겠습니다. 가인과 아벨의 이야기. за Каин Абелийн харцгаая. 우리가 잘 알죠. 우리가 이 예배에 대한 사람이. 말씀을 할 때 이 가인과 이 아벨에 대한 말씀은 굉장히 중요합니다. Каин Абелийг сайн мэднэ. Тэгээд тэдний 그래서 тэр 창세기 хоёрын явдал маш чухал байгаа. 창세기 4장 3절부터 8절에 있는 말씀이죠. За Эхлэл 4-р бүлэг. 그래서 이 가인과 아벨이 이 하나님 앞에 예물을 드렸습니다. 제물을 드렸습니다. За Каин Абель хоёр бурханд өргөл өргөж байгаа, дахил өргөж байгаа. 아벨은 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸고 Абель нь хонин сүргийнхээ анхны төлөөс түүний өөх тосноосоо өргөсөн. 가인은 땅의 소산으로 드렸습니다. Тэгээд Каин болохоор газраас авсан үр жимсээр бурханд өргөл өргөж байгаа. 자, 그런데 하나님은 아벨의 제물은 받으셨는데 Тэгээд бурхан Абелийн өргөлийг авдаг. 가인과 그 제물은 받지 않으셨습니다. Тэгээд Каины өргөлийг хүлээж авдагвэ. 자, 왜 그러셨을까요? Тэгээд яагаад гэсэн бол 자, 즉 가인의 제물은 하나님이 요구하신 기준들에 비추어 보면 결함이나 불충분한 것들이었거나 그 제물에 결함이 있든지 불충분한 것들이었든지 아니면 за Каины өргөсөн өргөл нь бурханы тушаасан тэр тушааллаас жоохон ангид тийм жоохон дутуу дулмиг зүйл байж магадгүй. 이 제물을 드리는 이 가인의 마음 또 태도 아니면 그 동기 이것이 이 불완전했던 것임을 나타내는 것입니다. Тэр нь юу вэ гэхээр Каины зүрх сэтгэл нь жоохон тийм буруу байсан гэдгийг харуулж байгаа юм. 자, 이것이 하나님께서 본문에 네가 7절 말씀, 그러니까 창세기 4장 7절 말씀에 네가 선을 행하면 어찌 낫을 들지 못하겠느냐라고 하나님께서 말씀하십니다. Тэгээд Эхлэл 4:7 дээр юу гэж байгаа гэхээр чи сайныг хийхгүй бол чи сайныг үйлдвэл тэргүүнээ өргөх биш үү гэсэн. 그러니까 가인은 영적으로나 진리에 있어서 하나님 앞에 예배 드리는 것에 실패하는 것입니다. Тэгээд Каин яасан гэхээр сүнслэгээр бурханд мөргөл өргөхдөө ингэж алдаа хийсэн юм аа. 그러니까 하나님이 가인의 이 제물을 받지 않은 것을 통해서 우리는 그 가인이 예배드리는 방법이나 그 기준이나 동기가 부족했다라고 우리는 볼 수 있는 겁니다. Тэгээд Каин бурханд мөргөл өргөхдөө тэр мөргөл өргөж байгаа арга тэгээд мөргөл өргөж байгаа тэр байдал нь дутуу дулмиг байсан гэж бид нар мэдэж болно. 자, 이 창세기는 이 성경의 시작이죠. 시작 부분이죠. За Эхлэл ном бол Библийн эхний хэсэг, эхэн. 그래서 하나님은 그 예배에 대한 중요함을 이 시작인 부분에
우리에게 어떤 경고로서 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. Тэгээд бурхан биднэрт Библийн эхлэл хэсгээр дамжуулан энэ мөргөлийн ямар чухал болохыг анхааруулж байгаа. 그러니까 다시 말하면, 그러니까 하나님은, 그러니까 하나님의 백성들이 예배하러 나올 때 특별한 하나님이 관심을 가지고 계신다는 거예요. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол мөргөл өргөж байгаа тэр мөргөлийг бурхан маш анхаарч үздэг гэсэн үг юм. 그러니까 오늘 우리도 마찬가지입니다. 하나님 앞에 다 앞에 나아간다고 해서 예배를 드린다고 해서 하나님이 다 받으시는 게 아니다라는 말씀입니다. Тэгээ өнөөдрийн биднэрт ч гэсэн энэ хамааралтай. Тэгээ бурханы өмнө очоод бурханы өмнө мөргөл өргөж байгаа нь бүгднийг бурхан гэж хүлээж авдаг юм бол биш ээ. 자, 이 특별히 창세기에 나타난 이 말씀은 이제 모세에게 하나님이 율법을 주시기 전에 기록된 말씀이죠. За эхлэл ном дээр гарч байгаа одоо энэ хэсэг бол Мосед бурханы хууль өгөгдөхөөс өмнө бичигдсэн. 그러니까 어떤 이제 성막이 세워지고 거기서 어떤 제사 제도가 그런 것이 있기 전에 지금 창세기에 이런 말씀이 기록되어 있는 것입니다. Тэгээ хурлын майхан баригдаад хурлын майхан дотор дахил өргөгдөхөөс энэ явдал болохоос өмнө бичигдсэн энэ эхлэл ном. 그렇기 때문에 하나님께서 예배에 대한 관심이 처음부터 있으셨구나라는 것을 우리가 잘 기억해야 됩니다. Тэгээд бид нэр юу мэдэж болох вэ гэхээр бурхан мөргөлийг ингэж анханаас нь эхлэн чухалчилж үзэж байсан юм байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 자, 그리고 우리가 출애굽기로 넘어가게 되면 출애굽기 3장 12절에 보면 Египтээс гарсан 3:12-ыг харвал 자, 여기 보면 하나님의 백성이 하나님을 예배하도록 하기 위해서 이렇게 구속되었다라는 것을 강조합니다. тэгээд энэ ишлэл дээр юу гарч байгаа гэхээр бурхны ард түмэн мөргөл өргөхийн тулд аврагдсан гэдгийг ингэж хэлж байгаа. 그러니까 이스라엘 백성들이 이제 애굽의 포로로 잡혀 있었잖아요. 400년 동안. Тэгээ Израилийн ард түмэн Египтэд 400 жил боочлогддог. 그래서 하나님은 그 백성들이 하나님을 예배하도록 하기 위해서 이렇게 모세를 통해서 그들을 건져내신 겁니다. Тэгээ бурхан Мосегаар дамжуулан Израилийн ард түмэн мөргөл өргөхийн тулд бурхан Мосегаар дамжуулан тэднийг аварж байгаа. 그 출애굽기 3장 12절 말씀 보면 내가 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라고 했습니다. Египтээс гарсан 3:12 дээр чи ард түмнийг Египтээс гарган авчираад та нар энэ ууланд бурханд мөргөн. Энэ нь чамд миний чамайг илгээсний тэмдэг болно гэж айлдав. 자, 또 3장 18절에도 보면 3:18 дээр бас харъя. 우리가 우리 하나님 여호와께 희생을 드리려 하오니 사흘길쯤 광야로 가기를 허락하소서라는 말씀이 있습니다. Тиймээс одоо бид өөрсдийн бурхан эзэнд дахил өргөхийн тулд цөл рүү 3 өдрийн аянд явахыг бидэнд зөвшөөрөөч гэж. 자, 4장 23절 말씀에서도 출애굽기 4장 23절 말씀. 자, Египтээс гарсан 4:23 여기서도 보면은 내 아들을 놓아서 나를 섬기게 하라는 말씀이 있습니다. 4:23 дээр юу гэж байгаа гэхээр миний хүүг явал тэр надад үйлчлэгээ гэсэн. 자, 5장 1절에도 있습니다. 5장 1절에도 5:1 дээр бас байгаа. 내 백성을 보내라.
그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라는 말씀이 있습니다. Миний ард түмнийг явуул тэд цүлд надад баярын ёслол үйлдэгэ гэсэн. 자, 여기서 계속적으로 반복되는 의미는 하나님께서 이스라엘 백성들을 통해서 하나님을 예배하게 하기 위해서 이렇게 출애굽하게 하신다라는 것입니다. Тэгээ саяын уншсан эдгээр ишлүүд юу гэхээр бурхан Израилийн 그러니까 ард түмнээр өөртөө мөрөглийг үйлдүүлэхээр тэднийг ингэж 이스라엘 백성들이 Египтээс гаргаж байгаамаа. 하나님께서 출애굽을 하게 하신 가장 큰 의도는 단순한 그냥 해방이 아니고 예배하게 Тэгээ 하기 위해서. бурхан Египтээс чөлөөлж гаргаж байгаа зорилго нь зөвхөн тэднийг амийн аварж байгаа явдал биш. 마찬가지로 우리도 마찬가지예요. 우리도 우리의 죄를 사해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 것은 바로 예배를 드리라고 해 주신 겁니다. Мөргөл үйлдүүлэхийн тулд юм. Тэгээд бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй биднийг аварж байгаа нь бурханд мөргөл үйлдүүлэхийн тулд юм аа. 자, 여기까지 내용은 우리가 이 성막, 그러니까 성막이 지어지고 율법이 기록되기 전에 하나님께서 예배에 대한 말씀을 우리가 보았습니다. За 그러니까 хурлын майхан баригдаж 네. тэнд дахил өргөхтөөс өмнө энэ мөргөл хэрхэн бий болсон талаар үздэсгэлээ. 그러니까 이스라엘 백성들이 이제 출애굽을 하고 나서 이제 광야에서 시내산에서 이제 모세가 하나님의 말씀을 이제 받잖아요. Тэгээд Израилийн ард түмэн Египтээс гараад Мосе Синай уулан дээр Египтийн ард түмэнтэй хамт мөргөл өргөж байгаа. 그때 이제 그 모세가 받은 말씀 가운데에는 이제 우리가 레위기나 또 출애굽기 신명기 말씀 가운데서 이 성막을 어떻게 지어야 되는지, 제사를 어떻게 지어야 되는지 이러한 내용들이 다 들어 있습니다. Тэгээд Мосе Бурханаас үгийг авдаг Синай тэр хурлын майхныг хэрхэн барих тухай тэнд дахил хэрхэн өргөх тухай Бурханаас үг хүлээн авдаг. 자, 그런데 우리는 지금 첫 번째, 두 번째 이야기는 이제 그 전에 그러니까 성막과 말씀이 그 율법이 있기 전에 하나님께서 예배에 대한 중요성을 말씀하신 것, 중요성에 대한 말씀을 우리가 살펴본 것입니다. За тэгээд тэр хурлын майхан цуглаан бий болохоос өмнө тэр мөргөл хэрхэн бий болсон талаар ингэж үзлээ. 자, 세 번째는 정말 중요합니다. 이제는 그 모세가 받은 율법 있죠. 10계명. 그 가운데 1계명과 2계명에 대해서 보겠습니다. За Мосегийн 3 дугаарт нь Мосегийн хүлээн авсан тэр 10 хууль байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр 10 хуулийн 1, 2 дугаар хуулийг харцгаая. 자, 여기에서는 우리가 어떻게 예배를 드려야 되는지 정확하게 말씀해 주십니다. Тэгээд энэ хуулийн дээр бид нэр хэрхэн мөргөл өргөх талаар маш тодорхой хэлдэг. 자, 출애굽기 20장 2절에서 이집트 6절 사건? 말씀 보겠습니다. 2절에서 6절요. 네, 2절에서 6절 말씀. Египтээс гарсан 20-ын 2-оос 6 дугаар ишлэл. 예, 한번 쭉 읽어주세요. 20장 2절에서 6절. 2-ын 2-оос 6 би бол чамайг боолчлын гэрээс Египтийн нутгаас гаргасан чиний бурхан эзэн байна. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Чи өөртөө зориулан шүтэн эсвэл дээр тэнгэр дэх доор газар дах газрын доор усан доторх юмны ямар нэг дүрсийг бүүхий. Чи тэдэнд мөргөж тэдэнд уйлчилж болохгүй. Учир нь чиний бурхан эзэн би бол хартай бурхан бөгөөд намайг үзэн ядагчдын 3, 4 дахь үеийн хүүхдүүдэд нь хүртэл эцгүүдийнх нь нүглийн шийтгэлийг буулгадаг. Харин намайг хайрлаж миний тушаалыг сахигчдад мянган үед нь хүртэл хайр инэрлээ үзүүлдэг. 네, 아멘. 아멘.
자, 여기서 중요한 것은 하나님 자신만이 예배되어야 한다는 거죠. Тэгээ энд өгүүлж байгаа хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр зөвхөн бурхан л мөргөл. 그 Бурхан өөрөө 외에 мөргөл байна. 어떤 형상을 만들어서 예배가 되면 절대 안 된다라고 말씀하시는 겁니다. За ямар нэгэн дүр бүтээж хийгээд түүндээ мөргөж болохгүй гэж. 자세하게 이렇게 설명하신 이유는 이게 참 중요하기 때문에 말씀하신 거죠. Тэгээд ингэж тодорхой ингэж харуулж бичсэн байгаа нь маш чухал учраас. 그렇기 때문에 우리가 이 말씀을 통해서 이 예배에 있어서 우리가 신중함이 있어야 됩니다. 신중하게 우리가 예배를 잘 살펴봐야 됩니다. Тэгээ бид нэр энэ үгийн дагуу мөрөглийг маш нэхүүр ингэж үзэх хэрэгтэй. 하나님께서는 이 질투하신다라는 말씀을 하시면서 예배에 대한 관심을 보여주십니다. Тэгээ бурхан өөрийгөө хартай бурхан гэд энэ мөрөглийг хэрхэн үздэг вэ гэдгээ ингэж хэлж байна. 그렇기 때문에 우리는 굉장히 이 내용을 조심스럽게 우리가 다뤄야 합니다. Тэгээд бид нэр маш болгоомжтой энэ зүйлд хандах хэрэгтэй. 이 십계명 10가지가 다 하나님 자신을 드러내는 것입니다. Тэгээд энэ 10 хууль нь 10-ла бурханыг өөрийг нь илэрхийлж харуулдаг. 특별히 1계명은 하나님 자신, 홀로 계신 하나님 자신의 본성을 드러내는 것입니다. Тэгээд ялангуяа эхний 1-р хууль нь ганц тэр бурханы мөн чанарыг илэрхийлж байгаа. 그리고 두 번째 명령은 우리가 그분에 대해서 말하는 방법에 있어서조차도 주권적인 하나님에 대해 증거합니다. 주권적인 하나님. Тэгээд хоёр дахь хууль нь юу гэхээр бурханы тэр 주권 하나님의 주권. 주권. 예. 하나님의 주권. 그러니까 하나님이 бурханы эрх мэдлийг илэрхийлж байгаа. 그렇기 때문에 우리가 이 두 번째 명령 가운데서 인간의 어떤 생각에 따라서 하나님을 생각하고 예배하면 안 된다라는 말씀입니다. Тэгээд энэ хоёр дахь хууль нь юу гэхээр бид нэр хүний үзэл бодлоор бурханыг бурханд мөргөл өргөж болохгүй гэсэн үг юм. 그러니까 이 명령은 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 제일 먼저 가르쳐 주시는 겁니다. Тэгээд энэ хоёр дахь тушаал нь бол бурхан ямар бурхан бэ гэдгийг бидэнд илэрхийлж харуулж байгаа. 그렇기 때문에 우리는 이 명령을 우리는 이 명령을 따라서 하나님을 바로 생각하고 또 하나님 앞에 바른 예배를 드려야 되는 것입니다. Тэгээд бид нэр энэ тушаалын дагуу бурханыг зөвөр ойлгож бурханд зөв мөрөглийг өргөх хэрэгтэй. 자, 이 특별히 두 번째 이계명에 대해서 우리가 이계명이 상당히 긴데 여기에 대해서 좀 살펴보면 бас жоохон урт тушаал байгаа. 첫째는 하나님에 대한 우리의 지식을 하나님의 말씀이 통제해야만 한다는 거예요. Тэгээд бурханы 하나님이 어떻게? 그러니까 하나님에 대한 우리의 지식 있잖아요. 우리가 하나님에 대한 우리의 어떤 지식 있잖아요. 하나님에 대한 지식. 이 지식이 우리 생각으로 하나님을 아는 게 아니고 하나님의 말씀이 우리에게 가르쳐 주신 대로 우리가 알아야 된다라는 거예요. 그러니까 예를 들면 бурханы талаарх бидний энэ мэдлэгийг зөвхөн бид нэр өөрөөрөө ингэж бурхныг ойлгож байгаа юм биш, харин бурхны үгээр бид нэр бурхныг таньж мэдж байгаа. 그러니까 어떤 사람은 하나님에 대해서 뭐 어떤 다른
뭐 해가 하나님이다라고 하는 사람도 있고 달이 하나님이다라는 사람도 있고 뭐 어떤 사람이 하나님이다라고 이렇게 믿잖아요. 예. За жишээлх юм бол зарим хүмүүсүүд нарыг бурхан гэж шүтдэг, эсвэл сарыг бурхан болгож шүтдэг. 그러나 우리는 그 하나님에 대한 지식을 이 성경을 통해서 우리가 분명하게 알아야 된다는 겁니다. Бидний хувьд болохоор яг энэ зөвхөн Библиэр дамжуулан бурханыг тодорхой ойлгож мэдэх болно. 그렇기 때문에 예배를 하나님 말씀이 주관하는, 그러니까 하나님 말씀대로 우리가 따라가는 것이 매우 중요하다라는 거예요. Тэгээд бурханы үгийг дагах нь үнэхээр чухал юм аа. 즉 하나님의 이 계시의 이 말씀이 우리 생각을 통제해야 됩니다. 우리 생각을 지배해야 돼요. 우리 생각을. 하나님의 말씀이 내 생각대로 하는 게 아니고 하나님의 말씀이 우리 생각을 통제해야만 합니다. За бурханы үг бидний үзэл бодол биш, харин бурханы үгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг мөн бурханы үг бидний үзэл бодлыг хянан захирах хэрэгтэй. 잠시만요. 자, 우리가 예배를 드리는 것이 굉장히 중요한데 이것이 우리의 생각이 먼저가 아니라 하나님께서 계시하신 말씀대로 우리가 먼저 생각해야 된다라는 겁니다. Мөргөл бол маш чухал. Тэгэд энэ мөргөлийг бид нэр өөрийнхөө үзэл бодлоор биш, харин бурханы үгээр 그래서 мөргөл өргөх нь чухал. 이 하나님의 백성들은 하나님을 어떤 형상을 절대 만들어서는 안 돼요. 그러니까 형상은 사람이 만드는 거잖아요. Тэгэд ямар нэгэн дүр төрхийг бол хүн бүтээж байгаа. Тэгээд хүн мөргөл өргөхдөө ямар нэгэн бурханд мөргөл өргөхдөө дүр төрх бүтээж болохгүй. 그래서 이 계명이 너를 위하여 그러니까 인간을 위해서 어떠한 우상을 만들지 말라고 말씀하신 겁니다. 어떠한 우상도 만들지 말라고 말씀하시는 겁니다. Тэгээ хоёр дахь тушаал нь юу гэхээр ямар нэгэн өөртөө зориулаад ямар нэгэн дүрсийг бүү хий гэж тушааж байгаа. 그러니까 우리가 이 사람들이 우리나라도 그렇고 그 지역도 마찬가지지만 이 사람들이 어떤 형상들을 잘 만들기를 좋아합니다. 그러니까 신이 보이지 않으니까 어떤 신에 대한 형상을 많이 만들어 놓습니다. За тэгээ хүмүүсүүд яадаг гэхээр ингээ бурхан нүдэнд үзэгдэж харагддгүй учраас хүмүүсүүд яадаг гэхээр тэр бурханы дүр төрхийг ямар нэгэн байдлаар илэрхийлээд хийж дуурайдаг ингэж дүрсэлдэг. 뭐 나무로 어떤 장승을 만들기도 하고 돌 가지고 Одоо ямар нэгэн дүрсийг 탑을 만들기도 하고 하는데 ямар нэгэн цамхаг барьдаг ч юм уу. 하나님에 대해서도 그 어떤 그 형상을 만들어서 안 된다라는 말씀을 하시는 겁니다. Тэгээ бурханыг ингэж ямар нэгэн дүрсээр илэрхийлж хийж болохгүй гэж ингэж хэлж байгаа юм аа. 자, 신명기 4장 15절에서 18절 말씀을 보면 За дэд тул 4-р бүлэг 자, 4장 15절에서 18절까지 한번 읽어 보십시오. дэд тул 4-ийн 15-аас 18 хүртэл уншия. Эзэн хорой бууланд галын дундаас та нарт айлтсан тэр өдөр та нар ямар ч дүрсийг хараагүй. Учир та нар өөрсдийгөө маш нарийн хянагтун. Та нар өөрсдөө завхарч өөрсдөө зориулан ямар нэгэн хэлбэрийн дүрс бүхий сэлмэл хөргийг бүтээгүйзээ. Эсвэл эм хүний дүрс ч юм уу, газар дээр байдаг ямар нэгэн амьтны дүрс ч юм уу, тэнгэлт нисдэг ямар нэгэн жигүүртний дүрс ч юм уу, газар дээгүүр мөлхөгч ямар нэгэн юмны дүрс ч юм уу, газар доор усан дотор байдаг ямар нэгэн заагсны дүрс бүтээгүйзээ. 자, 그러니까 이 형상들이 참 많습니다. 사람들이 이렇게 여러 가지로 이렇게 자기 생각대로 이렇게 형상을 만드는 겁니다.
За хүмүүсүүд янз бүрийн өөрийнхөө бодлоор янз бүрийн юм дүрс бүтээж хийдгээ. 자, 여기서 우리가 중요하게 우리가 생각해야 될 부분은 그러니까 그 어떤 형상도 만들어서는 안 된다라는 것인데 Тэгээ ямар нэгэн дүрс хийж болохгүй гэж байна. 그 형상을 만드는 일이 뭐를 의미하는 거냐면 인간의 어떤 상상력, 그런 어떤 인간의 생각에 의해서 만들어지는 것들, 이런 것들을 우리가 해서는 안 된다라는 것입니다. Тэгэд энэ юу гэсэн утгатай вэ гэхээр хүний өөрийнх нь үзэл бодлоор ингэж өөрийнхөө төсөөллөөр ямар нэгэн дүрсийг хийж болохгүй гэж. 자, 우리가 보이지 않는 하나님을 우리가 설명하기가 참 쉽지가 않습니다. За мэдээж нүдэнд үзэгдэхгүй тэр бурхныг тайлбарлана гэдэг бол хэцүү. 그래서 사람들이 하나님을 잘 알지 못하니까 그렇게 여러 가지 형상들을 이렇게 놓고 그렇게 여러 가지 상상력으로 설명하는 겁니다. 하나님에 대해서. Тэгээ хүмүүсүүд бурхныг мэдэхгүй хараагүй учраас өөрийнхөө төсөөллөөр бурхан яг ийм байхаа гэх ингээд өөрийнхөө төсөөллөөр ямар нэгэн дүрс бүтээдэг. 그래서 하나님은 그것이 부패했기 때문에 인간이 부패했기 때문에 그렇게 형상을 만든다라고 경고하시는 것입니다. Тэгээд юу гэхээр бурхан энэ хүн бузар муу учраас ингэж дүрс бүтээдгээ гэж ингэж анхааруулж байгаа. 그러니까 하나님은 영이시기 때문에 보이지 않는 분이신데 우리가 볼 수가 없어요. 설명할 수도 없습니다. 그 존재. Бурхан бол сүнсээр оршигч. Тэгээд бидний нүдэнд харагддгүй сүнс. 그러니까 첫 번째 중요한 요점 바로 하나님이 우리에게 말씀하신 대로 그렇게 우리는 알아야 된다라는 것입니다. Тэгээд чухал зүйл нь юу вэ гэхээр бурханы тушаалыг бид нэр мэдэх хэрэгтэй юм аа. 그래서 우리가 이 말씀을 제대로 배우지 못하면 같은 말씀을 들었어도 이단에 빠지기도 하고 또 잘못된 그러한 길로 가기도 하는 것입니다. Тэгээд бид нэр яг үгийг зөвөр ойлгохгүй болвол адилхан Библийн үгийг сонссон хэрнээ буруу урсгалд автах тохиолдол ч байна. Мөн буруу замаар явах тохиолдлууд бас байдаг. 예, 그래서 우리가 이 성경에 대해서 우리가 잘 배워야 됩니다. Тиймээс бид нар Библийг маш сайн сурах хэрэгтэй. 자, 그리고 두 번째는 하나님 자신의 성품과 말씀이 하나님에 대한 우리 예배를 통제해야만 합니다. 두 번째 말씀대로. Тэгээд хоёр дахьт нь юу гэхээр бурхан өөрөө бидний бурханд өргөж байгаа тэр мөрөглийг хяндаг гэж. 그러니까 다시 말하면 보통 이 사람들이 예배를 드릴 때 그러니까 하나님 앞에 예배를 드린다 하면서도 하나님은 보이지 않으니까 자기의 어떤 감정이나 자기의 어떤 그런 인간들의 어떤 그런 방법으로 이제 보통 그렇게 예배를 하기 쉽거든요. За ингээ бурхан нүдэнд харагддгүй учраас хүмүүсүүд сэтгэл хөдлөлөөрөө бурханд мөргөл өргөх ингээд тийм амархан тэгж сэтгэл хөдлөлөөрөө мөргөл өргөх тохиолдлууд бий. 그래서 이스라엘 백성들이 이 금송아지를 만들어서 그것이 하나님이다라고 하면서 그 앞에서 뭐 절하기도 하고 또 찬양하기도 하고 그렇게 했습니다. Тэгээд бурхан нүдэнд үзэгддгүй учраас Израильчууд алтаар тугал хийгээд түүндээ мөргөөд тэр тугалынхаа өмнө магтан дуулаад тулаа тэгж шүтжижсэн. 그러니까 그들이 하나님을 알면서도 마치 그렇게 하면 하나님이 좋아하실 것이다라고 생각하면서 그렇게 송아지를 만들고 그 앞에서 제사를 드린 겁니다. Тэгээд тэр Израильчууд бурхныг мэддэг хэрнээ
тэгэж алтаар тугал хийгээд ингэж мөрөх юм бол бурхан баярлах болно гэж бодоод тэд нэр түүнийг тэгэж одоо хийцгээсэн байгаа. 예, 그것이 바로 예, 우리 마음속에 있는 부패한 생각, 그러니까 우상적인 그런 우상 숭배적인 그러한 것이 우리 안에 있습니다. Тэгээд хүний дотор юу байдаг вэ гэхээр тэр хиймэл шүтээнд мөргөгдөг тийм чанар, хиймэл шүтэнлэг тийм чанар байдаг. 그래서 우리가 하나님을 예배하는 방법에 대한 것이 이 성경에 있어야만 됩니다. Тэгээд бидний мөргөл болвол яг Библийн дагуу байх хэрэгтэй. 그래서 성경은 우리가 어떻게 하나님에 대해 생각해야 하는지를 말해주는 예, 규범이 됩니다. Тэгээд Библи бол бид нэр Бурхныг хэрхэн таньж мэдэх, Бурхны талаар хэрхэн бодох ийм чухал хэрэгсэл. 그래서 이 성경이 하나님을 예배하는 방법을 결정해야만 한다는 말씀을 계속 강조하는 것입니다. Тэгээд Библи нь Бурханд хэрхэн мөргөх талаар ингэж бидэнд анхааруулдаг. 우리가 이 참된 하나님 외에 다른 어떤 것을 예배하는 것, 혹은 잘못된 방법으로 참된 하나님을 예배하는 것. 예. За бид нар жинхэнэ Бурханд мөргөл өргөх. 예, 그러니까 이 거짓 신들 혹은 참된 하나님에 대한 형상을 만드는 것. 예. Тийм хуурамч 네? 거짓 신들 예, 혹은 네네, 참된 하나님에 대한 형상을 만드는 것. Тэгээ хуурамч бурхад Бурхны дүр төрхийг ингэж дуурал ингэж хийдэг. 또 예배에서 어떤 인간적인 발상, 인간적인 생각으로 만들어진 형상을 사용하는 것. Тэгээд хүний үжил бодлоор бүтээгдсэн тийм дүр төрх дүрслэл. 또 넓게는 하나님이 우리에게 예배를 위해 정해 주신 것 외에 다른 뭐 여러 가지 다른 수단이나 어떤 다른 것을 사용하는 거. Тэгээ Бурхны бидэнд зааснаас өөр аргаар мөргөл өргөж байгаа. 예, 이것은 우리가 이걸 그렇게 하는 것이 바로 이계명을 우리가 어기는 것이 된다라는 것입니다. Тэгээд энэ байдал нь юу гэхээр бид нэр хоёр дахь тушаалыг зөрчиж байгаа юм аа. 자, 세 번째는 예배에 대한 하나님의 진지하심과 이 엄숙하심은 그분의 말씀에서 벗어나는 것에 대해서 경고하시는 그분의 위협들이 나타나 있습니다. 요 세 번째 여기 그거 읽어주시면 되고 세 번째 앞에 보이시나? 예. 보이죠? 그 세 번째. 예. За 3 дахь нь юу гэхээр мөргөл нь Бурхны нухацтай тийм чанд хатуу байдлыг 이게 좀 мөргөлөөс 좀 쉽게 얘기하시면 안 될까요? 그러니까 우리가 그러니까 하나님의 진지하심 있잖아요. 하나님의 엄숙하심. 예, За бурхан бол нухацтай бурхан, маш чанд хатуу бурхан. 그러니까 그 하나님이 진지하시고 하나님이 이렇게 엄숙하게 나타나는 그 예배에 있어서 그러니까 하나님 말씀에서 벗어날 때 하나님이 경고하시는 말씀 있잖아요. 그러니까 거기 뭐 출애굽기 20장 5절 6절에 보면 5절 6절에 보면 Египтээс гарсан хорийн
그거 5, 6-ыг 읽어보세요. харъя. 예, 출애굽기 20장 5절 6절 한번 읽어보세요. Египтээс гарсан 20-ын 5-6. Чи тэдэнд мөргөж тэдэнд уйлчиж болохгүй. Учир нь чиний бурхан эзэн би бол хартай бурхан бөгөөд намайг үзэн ядагчдын 3-4 дахь үеийн хүүхдүүдэд нь хүртэл эцгүүдийнх нь нүглийн шийтгэлийг буулгадаг. Харин намайг хайрлаж миний тушаалыг сахигчдад мянган үеийн хүртэл хайр инэрлээ үзүүлдэг. 자, 이거는 지금 경고하는 말씀이잖아요. 하나님 말씀에서 너희들이 벗어나면 내가 3, 4대까지 너희를 징계하겠다라고 경고하시는 말씀이잖아요. За бурхан бидэнд ингэж анхааруулж байна. 예, 이 말씀의 의미가 하나님이 이 예배를 진지하게 받으신다라는 그런 의미가 담겨져 있다는 거예요. 그러니까 예배를 진지하게 드려야 된다. Энэ яг юу гэхээр мөрөглийг маш нухацтай чанд хатуу байдлаар ингэж мөрөглө өргөх хэрэгтэй гэдгийг биднэрт харуулж байгаамаа. 이 질투하신다라는 말 있죠. 질투하신다. 하나님 질투하신다. Тэгээ бурхан хартай гэсэн тий. 이 의미는 혹은 이제 미워하다라는 의미도 있죠. 질투한다, 미워하다. 근데 이 의미 안에는 화를 내신다라는 의미가 담겨져 있어요. 화를 내신다. Тэгээд энэ хартай гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр үзэн яднаа тэгээд хилгэнэ гэсэн утгуудыг агуулж байгаа. 그 결혼을 했는데 상대방이 자기 남편, 자기 아내를 사랑하는 것이 아니라 다른 남자, 다른 여자를 보게 되면 그 상당히 질투하는 마음이 생기죠, 그죠? 화가 나는 마음이 생기죠. Гэр бүл болцсон хэрнээ эхнэр нь юм уу нөхөр нь эхнэр юм уу нөхрөөсөө өөр хүнийг хайрлаад байх юм бол маш юм хар төрн тийм ээ. хардна. 그러니까 마찬가지입니다. 그러니까 하나님께서는 우리 성도들이 하나님을 바라보고 하나님만 잘 섬기기를 원하는데 그렇지 яг адилхан бурхан итгэгч нарт хандаж зөвхөн бурханд үйлчилж бурханыг хүндэхийг ингэж хүсдэг. 예, 그렇지 않고 우상을 숭배하는 자들을 하나님이 미워하신다라는 거예요. харин тэгэлгүй хим шүтэнийг дагаж мөрөгдөх хүмүүсүүдийг бурхан үзэн ядна гэсэн үг юм. 예, 그 말은 다시 하면 하나님의 명령대로 예배하는 자들을 하나님이 진심으로 사랑하신다라는 말씀입니다. Тэгээд дахиад өөрөөр хэлбэл бурханы тушаалаар бурханы үгийн дагуу мөргөл өргөдөх хүмүүсийг бурхан үнэхээр хайрладаг гэсэн үг юм. 자, 그렇기 때문에 우리가 예배를 우리가 드리는 데 있어서 성경의 내용으로 우리가 찬송을 드리고 Тэгээд бид нэр мөргөл өргөхдөө Библийн дагуу магтаалыг өргөж 그리고 성경의 내용으로 기도하고 Библийн агуулгаар залбирч 그리고 성경을 읽고 Библи уншаад 그리고 성경을 전하는 것입니다. тэгээд 성경을 전한다는 예, 성경을 그러니까 성경 말씀을 전한다, 가르친다. тэгээд Библийн үгийг дамжуулнаа. 이것이 예배의 표입니다. 이것이 예배의 표. 표? 예, 표. Энэ бол мөргөлийн тэмдэг байна. 그러니까 성경에 있는 내용을 찬송하고 성경에 있는 대로 기도하고 또 Библийн дагуу магтаж, Библийн дагуу мөргөж, 성경에 있는 대로 전한다. Библийн дагуу залбирч, Библийг дамжуулнаа гэж. 이것이 우리가 이 계명을 존중하는 데서 이렇게 하는 것입니다. Тэгээд энэ юу гэхээр бид нэр энэ хоёр дахь тушаалыг дагснаар яг ингэж мөргөл өргөх болно. 자, 네 번째 우리가 금송아지 이야기를 좀 보겠습니다. 금송아지. За, алтан тугалын талаар харцгаая. 자, 여기서 우리가 예배 방법에 있어서 아주 중요한 부분을 설명해 줍니다.
Тэгээд энэ мөрөглийг хэрхэн өргөх талаар биднэрт харуулж байгаа. 이 금송아지를 이야기를 통해서 우리에게 아주 중요한 교훈은 하나님을 예배하는 것을 우리의 손으로 좌지우지할 수 없다는 거예요. 우리 손으로 할 수 없다라는 거예요. Тэгээд энэ дээр гол чухал зүйл нь юу гэхээр бурхны 하나님을 예. 하나님을 예배하는 것을 우리 마음대로 할 수 없다라는 거예요. 사실 아, 우리 마음대로. бурханд мөргөл өргөхдөө бид нэр өөрийнхөө дураар өргөдөг юм биш ээ. 자, 출애굽기 32장 1절에서 6절의 말씀을 보면 금송아지 사건 이야기가 나옵니다. За, Египтээс гарсан 32-ийн 1-ээс 6 дугаар ишлэл дээр тэр цутгамал тугалын тухай гарч байгаа. 모세는 지금 산에 올라가서 하나님의 율법의 말씀을 받으러 올라갔는데 Мосе бурхны хуулийг авах гэж уул руу гарсан. 이스라엘 백성들이 모세가 지금 늦게 내려오게 돼서 모세용 아론을 통해서 우상을 만들게 됩니다. Тэгээ Израилийн ард түмэн яасан гэхээр Мосе уулнаас ингэж удалгүй бууж ирэх гэж утсан учраас Мосегийн ах Ааронаар ингэж цутгамал хөрөг хийлэгддэг. 그러니까 이스라엘 백성들은 그 잠깐을 참지 못해서 하나님을 버리고 금송아지를 선택한 겁니다. Тэгээ Израилийн ард түмэн тэр хэсэг хугацаанд хүлээж чадалгүй бурхныг орхиод хиймэл шүтээнийг сонгож байгаа. 그러니까 이 이스라엘 백성들이 아론에게 하나님 말고 다른 신을 요구하는 것입니다. Тэгээ Израильчууд Ааронаас бурхныг биш өөр хиймэл шүтээнийг хүсэж байгаа. 그러니까 제가 잘못 말했는데 다른 신을 요구하는 것이 아니라 그 하나님을 대신할 수 있는 그러한 어떤 상징을 요구한 것입니다. 그러니까 다른 신이 아니고 그러니까 하나님을 대신할 수 있는 그러한 상징을 요구했습니다. Би буруу тайлбарчлаа гэж байна. Тэгээд өөр бурхныг биш бурхныг орлох тэр зүйлийг Ааронаас хүсдэг ээ. 지금 이스라엘 백성들이 모세를 통해서 지금 출애굽했잖아요. За, Израильчууд Мосегаар дамжуулан Египтээс гардаг байгаа. 그러한 하나님의 종 모세를 버리고 이들이 아론을 통해서 다른 어떤 그 하나님을 만날 수 있는 신을 요구하는 것입니다. Тэгээд тэд нар Мосег орхиод Ааронаас бурхантай уулзаж болох тэр дүр төрхийг хүсдэг. 또 아론은 그 백성들의 말을 듣고서 쉽게 또 금송아지를 만들어 줍니다. Тэгээ Аарон яасан гэхээр тэр Израильчуудын үгэнд ороод тийм цутгамал тугалыг маш амархан хийсэн. 자, 이 금송아지가 바로 두 번째 계명을 범한 것입니다. За, энэ цутгамал энэ тугал нь тэр хоёр дахь хуулийг зөрчсөн. 뿐만 아니라 아론은 그 송아지를 만들어 놓고 거기서 제사를 드리고 또 찬양을 드리고 또 모든 예배하는 그러한 요소들을 거기서 행하게 됩니다. Тэгээд үүгээр зогсолгүй Аарон яасан гэхээр тэр тугал хийчээд тэр тугаландаа тугалынхаа өмнө магтан дуулаад мөргөөд тэр яг мөрөглийн тэр дэс дараалалаар тэр тугаланд ингэж мөрөгдгөө. 그렇게 하면서 아론은 여전히 자기가 참된 하나님을 예배한다고 생각했습니다. Тэгээд Аарон өөрийгөө жинхэнэ бурханд мөргөл өргөж байгаа гэж бодсон.
자, 여러분 분명히 아셔야 되는데 이 우상 숭배는 도덕적 타락을 낳습니다. За хийм шүтэн гэж бид нар бүгдээ яг сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ хийм шүтэн нь юу гэхээр ёс суртахууны тийм мөхлийг хилдэгэ. 이 Ёс 거짓 суртахуунаа. 예배에서 나타나는 현상이에요. Тэгээ энэ нь юу гэхээр мөрөглөөр илэрч байгаа. 이 경건하지 않는 이 잘못된 예배는 반드시 이런 도덕적 타락을 낳습니다. За сүнслэг биш энэ мөрөглөл нь ёс суртахуунд ёс суртахуунаараа ингэж мөхтгөө. ёс 이것이 суртахуунаараа 바로 завхардаг. 혼합주의, 섞여 있는 주의, 막 이것저것 섞여 있는 주의, 혼합주의. Тэгээд тийм холилдмал үзэл. 이 혼합주의를 경계해야 됩니다. Тэгээд энэ 혼합주의. холилдсан энэ үзэл бодлоос бид нэр зайлсхийх хэрэгтэй. 이 사탄이 이 탈을 쓰고 이리의 탈을 쓰고 이렇게 교회에 들어옵니다. 이 혼합주의를 가지고 들어옵니다. Тэгээд сатан яадаг вэ гэхээр нүүрэндээ ийм маск зүгээд холилдмал үзэл бодлоор чуулган руу орж ирдэг. 자, 우리가 이 금송아지 사건에서 몇 가지 우리가 이러한 혼합주의가 어떻게 들어왔는지를 살펴보면 첫째는 За энэ чутгамал туглаар бид нэр юуг харж болох вэ гэхээр чуулганд энэ холилдмал үзэл ингэж нэвтэрсэн гэх юм уу? 이 하나님의 시간을 기다리지 못하는 것이 하나님의 시간을 이게 믿음의 적입니다. Бурхны товсон цагийг хүлээж чадахгүй байгаа нь итгэлийн маш том дайсан болдог. 예, 우리가 하나님의 참된 종이 되려면 하나님의 이 시간 잘 참고 기다려야 됩니다. За бид нэр үнэхээр Бурхны сайн ажилчин болё гэвэл Бурхны тэр товсон тогтоосон цаг хүртэл сайн төвчих хэрэгтэй. 예, 지금 그 모세가 40일 기도하러 산에 올라갔는데 그 시간을 기다리지 못하고 아론과 이스라엘 백성들이 지금 금송아지를 만든 겁니다. Мосе 40 өдөр 40 шөнө уул руу залбирахаар явдаг. Тэгээ тэр 40 өдрийг тисэж хүлээж чадалгүйгээр Аарон болон Израилийн ард түмэн цутгамал тугал хийдгээ. 두 번째는 우리가 우리 자신의 중재자, 그러니까 하나님을 만나기 위한 이 중재자를 선택할 수 없어요. 그러니까 이스라엘 백성들이 지금 아론을 선택했잖아요. 아론을 보고 지금 하나님을 만나게 해달라고 그랬잖아요. 우리가 그렇게 할 수 없습니다. За Израилийн ард түмэн Аарон юу гэсэн гэхээр 그러니까 다시 말하면, 그러니까 하나님의 종은 하나님이 세우신다는 거예요. 하나님이 세우신다라는 거예요. тэгээ Израильчууд Аароныг ингэж 사람이 택할 수 없습니다. 선택할 수 없습니다. Аароныг сонгож ингэж хийгээд тугал хийгээд өгөөч гэсэн. Харин бидний хувьд бол Бурхан өөрийнхөө боолыг сонгодгоо. Бурхан өөрөө сонгоно. 그리고 우리가 원하는 대로, 우리가 뜻하는 대로 하나님을 만들 수 없어요. Тэгээ бид нэр өөрийнхөө хүслээр бас Бурханыг хийх боломжгүй. 대부분 다른 모든 이단들이나 다른 모든 우상들은 다 사람들이 원하는 대로 만든 그러한 신들입니다. За өөр юм бурхтуудыг харах юм бол хүн өөрийнхөө ингээд хүслээр өөрийнхөө хүсэж байгаагийнхаа дагуу ингэж бүтээсэн тийм шүтэнүүд байдаг. 우리가 잘 아는 뭐 그리스 신화, 로마 신화 이런 걸 볼 때 다 사람이 만들어 놓은 신들의 이야기입니다.
За бидний сонсож байсан Грекийн дом эртний домгууд бүгдээрээ дандаа хүний ингээ зохиосон тийм домгууд Бурхны талаар тийм домгууд байгаа. 그리고 우리는 하나님이 명하신 방법 외에 다른 방법으로는 하나님을 예배할 수 없습니다. Тэгээд бид нэр Бурхны тушаасан аргаас өөр аргаар Бурханд мөргөл өрөх боломжгүй. 그리고 결국에는 이 거짓된 예배는 거짓된 삶과 부도덕을 낳게 됩니다. Тэгээд энэ хуурмаг худал тэр мөргөл болвол худал хуурмаг зүйлийг тарьдаг. 그래서 보면 이단들이나 이 잘못된 그런 그 종교 집단들을 보면은 그런 사건들이 상당히 많아요. 이렇게 범죄하는 사건들이 상당히 많습니다. Тэгээд одоо ингээд энэ хиймэл шүтэн буруу урсгал ингээд эднэрийг харах юм бол тэднэрээс маш их гэмт хэрэгүүд гардаг, буруу зүйлс их гардаг. 자, 오늘은 여기까지 공부하도록 하겠습니다. За өнөөдөр энэ хүртэл үзье.